अज्ञान रूपक अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपक आलुओ जालिबारे शिक्षकर भूमिका खूब महान। समाज रे ज्ञानालोक भरी देउथुबा शिक्षकटीर अकुहा वेदना केही भी बुझिबाकू चेष्टा करेना। अवसर पर भी शिक्षादानर निशा रखिबा और निज अंचलर गरीब छात्र छात्री मानकू बिना पारिश्रमिक शिक्षादान करने चाहुवा शिक्षकटी हेउछन्ते जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक अंतर्गत बीतना पंचायतर दिलीप कुमार दास और बादल सार। हाँ, तांकर सद्य अवसर ग्रहण पर आम प्रतिनिधि पहुंची बासभवन रे सौजन्यतामूलक साक्षात करने को। बीतना पंचायत स्थित जुणभद्रा डिग्री महाविद्यालय 1988 मसीह तर्कशास्त्र अध्यापक भाव में दीर्घ 35 वर्ष काल शिक्षकता पर 2023 डिसेम्बर 31 अवसर ग्रहण करछन्ती। छात्र बत्सल बादल सार शिक्षकता सह छात्र छात्री मानकर अभिभावक पथ प्रदर्शक कर्तव्य करथिले। सहकर्मी मानकर अति आपणार अभिभावक मानकर अति प्रिय कर्तव्यनिष्ठ स्नेही सुख दुखर साथी और अनुष्ठान सबु काम आगुआ बादल सार अवसर में जुणभद्रा महाविद्यालय होइछि अपूरणीय क्षति। अवसर जीवन में विभिन्न सामाजिक कार्य वृक्षरोपण निःशुल्क शिक्षादान रे निजको नियोजित रखे बोली आमको प्रतिक्रिया देछन्ती। हमर दर्शक मानको आपन परिचय दियंतु। देखंतु मु दिलीप कुमार दास घर बरीपुर, किंतु मोर प्रकृत परिचय कहले मते परिचित जे आज करिछि सेही जुणभद्रा कॉलेज जे कि मोर माँ सदृश, तेणु तारी द्वारा मु आज परिचित बादल सार हिसाब रे। सर आपण जो जुणभद्रा महाविद्यालय जो अवसर ग्रहण करिसेंती, मु गोटे कथा कहबी, शिक्षादान आ बड़ किछि दान मो जानिया भीतर किछि नाही। मु जतले पाठ पढुतली, एबे अवश्य आजिकली पिला माने ट्यूशन हेइक पाठ पढुचंती, किंतु मोर सेतेबेले सेमिति पारिवारिक स्थिति भल नथिला, जाफल कि मु ट्यूशन करिकी पाठ पढुतली। पिला को जतले मु नवम दशम श्रेणी सप्तम अष्टम श्रेणी पढुतली, तेरे अष्टम हाईस्कूल पास कली, मेट्रिक आम बेलू थे एकादश, से एकादश श्रेणी पाठ पढ़ेली। जो प्लस टू पास कली, प्लस टू पिला पढ़ेली। जो बीए पास कली, प्लस टू पिला पढ़ेली। बीए पास कलापर जो एम ए क्लास कली, से बीए को पढ़ेली। से दिन मोर गोटे शिक्षा प्रति गोटे दुर्बलता रहीगला, जहाँफल कि मुझे जदिओ पाई LIC डीओ पाई, किंतु LIC डीओ को चूज न करी मोर फकीर सार गोटे प्रेरणार उत्स। से मत कहला रे दिलीप बा बादल, तू एठ रग पड़ा खाई तू तू भल करू एवं तू निश्चय जीवन में उन्नति कर। जा हो से सार आज नहांती, तांको मोर कोटि कोटि प्रणाम। तांकरी आशीर्वाद एवं ए जुणभद्रा परिवेश मु मोर अति कम परिचय सृष्टि कर निजक गौरवान्वित मन कर। सर कॉलेज रे आपण कार्यकाल भितर विशेष मुहूर्त कहले तो बहुत किसी अच्छी, तथापि से पिला मानकर जो आंतरिकता जो स्नेह श्रद्धा ता केबे भूली हब ना। मुझपरिक थे देखी पिला माने आमको अड़ी बसिले जे आपण मैंने भोग खाई सारा पर निजे से कोरणी आणुले, से घर नड़िया आणुले, भोग कले, नड़िया कले। यही रतिलाल से सामिल थे। नड़िया कोरी भोग खाई अरे पिला मानक आम देकी आम खाइबू ना सर, आपण मैंने आगे खाइबे तापर आम खाइबू। से जो मनोभाव एवं ये जो मोर जो दिन मु विदाय नापे जाऊँगी, जदिव मोर 31 तारिख रविवार पड़ता, किंतु मो जाना भितर 30 तारिख हवा कथा। जा हो मो पिला माने मते जो 30 तारिख जो भाव विहल भाव में विदाय देले, सेटा मोर जीवन गोटे रेखा ही रहीगला, ताकू मु केबे भूली पारिबी नाही। सर शिक्षादान का आपन जो व्रत बोल जीवन व्रत बोल जो आप ग्रहण करथिले, आपण जो अवसर नेला परे आपण कौन चिंता करूछंती? आपण जो बाकी जीवनटा आपण शिक्षा पाई कौन काम ना? मु तो एति चिंता करछि, जेते बेले जो मुहूर्त रे जे कोनोसी कॉलेज रे पिला आसंतु ना काहे कि मु तांकू फ्री कोचिंग देबी, निश्चित भाव में तांकू सहाय्य करिवि, कोनोसी जगह रे मु तांकू हरास करिवि नाही। सर जो आपण अवसर ग्रहण कले, शिक्षकता करुले, सारा जीवन शिक्षकता करुले, आगु को मध्य अवसर ग्रहण कला परे आपण मध्य शिक्षा दान रे छात्र मानक सहाय्य करिवे, किंतु आपण आंक गुरु जो माने आपण से मानक किपरि श्रद्धा सम्मान करते? मु तो से मानक पाखरे चिर ऋणी। सेहित लगी मु 27 तारिख मोर गोटे गुरु पूजन
ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ମୋର ଗୁରୁ ପୂଜନ। ଛୁଆ ତାକୁ ଟିକେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଏଇଟା ଗୁରୁ ପୂଜନ, ଯିଏକି ମୋର ଖଡ଼ି ଧରିକି ହାତ ଧରିକି ଘଡ଼ି ଧରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲି। ମୋର ଯିଏ ବାଲ୍ୟଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଖିଲାର, ଶ୍ରୀଧର ବାରିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲି। କଲେଜରେ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଠି ଯେ ଅନର୍ସ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତିକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ ଆପଣ ନା ଅଭାବ କୋଉଠି ରହିଗଲା ଅଭାବ ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି- ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତବିକ ଆମ ସମସାମୟିକ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁପାତିକ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତି କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବା ମୁଁ ଆମର MLA ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏଥିରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଚାହୁଁନୁ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଲେଜର ସ୍ତର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲେଜ ଅଛି ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସିଂପୁର, କହିଲେ ଆମେ ସିଂପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି। କେମିତି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଏଇ ବ୍ରତ ହେବ ମୋର, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଯିଏକି ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସମାଜର। ଆପଣ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟି ରହିଯାଉଛି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟିକି ନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଆସୁ। ଛାତ୍ର କେବେ ଭୟଭୀତ ହେଉନାହିଁ ଶିକ୍ଷକକୁ। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ନେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭ୍ କରିବ, ତାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଛାତ୍ରଟି ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ରମାଲାଲ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।